كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم ألف بين ما كما ألفت بين الآدم والإسلام بحباب رضي الله تعالى عنه. اللهم ألف بين ما كما ألفت بين تشيس والإسلام ببيضاء رضي الله تعالى عنه. اللهم ألف بين ما كما ألفت بين يعقوب والإسلام براحدة رضي الله تعالى عنهما. اللهم ألف بين ما كما ألفت بين يوسف والإسلام رضي الله تعالى عنهما. اللهم ألف بين ما كما ألفت بين موسى والإسلام رضي الله تعالى عنه. اللهم ألف بين ما كما ألفت بين محمد مصطفى وبين خديجة الكبرى وعائشة الحميدة رضي الله تعالى عنهما. اللهم ألف بين ما كما ألفت بين حضرت علي المرتضى وبيبي فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهما. اللهم ألف بين ما كما ألفت بين الإمام حسن بن كثبان رضي الله تعالى عنهما. اللهم ألف بين ما كما ألفت بين الإمام حسن بن شربان رضي الله تعالى عنهما. اللهم ألف بينه وبينها. اللهم ألف بينه وبينها. اللهم ألف بينه وبينها. وربنا تقبل منا حاجاتنا وحاجات السائلين وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. या रब्बल आलमीन जेको ही भी घर जो ताल्लुक़ पान में जुड़ियो उनके हमेशा दाइम कायम फरमा। या रब्बल आलमीन सुन्नत मुस्तफ़ा की अदा जो किसी संजा संजा तकिया गुनाह फरमा। ज़मीन आसमान की मुसीबत में फरमा। परेशान आलम की परेशान दूर फरमा। बीमार के शिफा के हाजिर सेहत कामिला नसीब फरमा। दीन दुनिया जो बनाई नसीब फरमा। ज़मीन आसमान की मुसीबत में महफूज फरमा। रिज़्क़ में ईमान में बरकत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना हाजात अस्साइलिन व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या रब्बल आलमीन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद।